Oh, ini wong edan gitu. Sang hutan-hutan lo, guys. Yes, masa kecil belum bahagia. Ayo. Ke umat. Loh, Melayu-Melayu kayak. Ya, kondisinya banjir, jalannya banjir, bro. Apa? Oh, anu GPU. Tuh, kondisi jalanan banjir. Wah, kayak ono. Iki ya tua-tua. Hutan-hutan lu. Ya, ciprak. Wah, ini ada truk oleng. Sekarang kondisinya hujan deras. Tuh, kalinya banjir, bro. Apa? Nganu darah. Kono mampet. Mbak mampet nggak bisa. Mampet nek biasanya kene tetep gede. Padha kono to. Hmm? Mampet paling. Kae kok gelu le banjir wis saka lor ngono kok. Kono wis ramuat. Jal ngempek. Tuh nek kene wae ora gedhe kok. Kono melu bluru-bluru Dan. Leru bluru-bluru. Halo kayak, wah, siap nyumprat. Relawan, ini relawan. Rela sama kawan. Membersihkan jalan agar tidak terjadi banjir. Ya, tuh semakin besar. Wah, teman banjirnya ya semakin gede. Tidak muat, sungainya tidak muat.
Yeah. Iya.